सामने आ गया, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, अल्लाह कोई गम न देना सिवाय नबी वाले मोहम्मद के। जुमला सुन लो, मौला सज्जाद से किसी ने कहा कि मौला आपके बाबा को हम भी बहुत याद करते, हम भी रोते। तो मौला निज़ारो कतार रोना शुरू किया और एक मर्तबा कहते हैं, ए मेरे बाबा के मातमदार, ए मेरे बाबा पे आंसू बहाने वाले, जब तुम रोते हो तो पेट में खाना होता है, जब तुम रोते हो तो दुश्मनी होती है, मगर जब मेरे बाबा ने तुम्हें याद किया तो भूखा भी था, प्यासा भी था। पानी सामने आया, पानी सामने आया, सैयद सज्जाद ने रोना शुरू किया, पानी मुतगय्यर हो गया। कोई बुलाने आया, मौला मेरे घर में शादी है, आइएगा। करबला के बाद मैंने शिरकत करना बंद कर दी, अगर बुलाना ही चाहता है तो मेरी शर्त है, पहले मेरे बाबा की फर्श अज़ा बिछाओ, मेरे बाबा की मुसीबत का जिक्र हो, सज्जाद आएगा उस मजलिस में। और जब आगे थे तो बड़ा क़यामत का, जो मैंने अपने उस्ताद से सुना, बड़ा क़यामत का जुमला, मौला को हाथ जोड़ के बुलाते हैं, आगे आ जाइए, लेकिन बैठते वहां हैं जहां मजलिस में आने वाले अपनी नालें उतारते हैं। मौला सज्जाद से कहा, मौला ये क्या कर रहे हैं? पानी मजलिस में ही तो हो, मेरे ही बाबा की तो मजलिस है। सैयद सज्जाद गुजरे बाजार में से, पर्दे डालना शुरू कर दे, बंद कर दे हैवानों को, कहीं मौला सज्जाद की नजर न पड़ जाए, बंद कर दो दुकानें, बंद कर दो दुकानें। क्यों? इसलिए कि सज्जाद इधर से गुजर रहे हैं, मौला सज्जाद गुजर रहे हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। करीब आए, करीब पहुंचे, कसाब तू तो मुसलमान है ना, तुझे अल्लाह की कसम इतना बता, हैवान को ज़बह करना चाह रहा है? कहा मौला हैवान को ज़बह कर रहा हूं। कि तुझे अल्लाह की कसम इतना बता, इसे पेट भर के खिला भी दिया, इसे पानी भी पिला दिया। का मौला हमारा दस्तूर है, जब हम हैवान को ज़बह करते हैं ना तो बाकायदा सैराब करते हैं, 3-3 मरतबा पानी पिलाते हैं। इतना सुना, करबला का रुख किया, ए बाबा हैवानों को ज़बह करते हैं तो पिला देते हैं पानी। आखिरी जुमला ये बढ़ता गया, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जहर दे दिया, वजूद बर्दाश्त न हुआ, जो सिर्फ क्रिया कर रहा है, जो रो रहा है, जो मातम कर रहा है, वो भी बर्दाश्त न हुआ, जहर मिला, रंग मुतगय्यर हुआ, रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर गई, इमाम मोहम्मद बाक़िर यतीम हो गए, मदीने में फ़ौज जमा हो गई। आने वाले मोमिनीन पुरसे के लिए जमा हो गए, वाह अलिया, वाह हसना, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया के नारे बुलंद हो गए। आखिरी जुमला, जनाजा तैयार हो रहा है, जनाजा तैयार हो गया, इमाम सज्जाद का ताबूत तैयार हुआ। अजीजों हाथ जोड़ कर जुमला कहता हूं, चौथे इमाम का ताबूत तैयार, मजलिस का आखिरी जुमला, जिसे रोना है वो रो ले। पंजतन में ये पहला जनाजा है जो उठने जा रहा है, ये पहला जनाजा है, इसलिए कि रसूल का जनाजा पर्दे में दफन हुआ, अली का जनाजा छुपा कर दफन किया, फातिमा ज़हरा का जनाजा रात के पर्दे में, हसन का जनाजा उठा था मगर तीरों की बारिश थी, हुसैन करबला में बेगोरों को सैयद सज्जाद का जनाजा उठा, लोग मौजूद, मगर मैं कहता हूं बोला कि आप खुश हैं, अजब लगे रूह करबला की तरफ। ए बाबा सैयद सज्जाद शर्मिंदा है, जिसका बेटा बात है उसके जनाजे। Right.
عابد غریب سید سجاد مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا، گڑائے کے سردار مر گیا، گڑائے کے سردار مر گیا، غریب سید سجاد مر گیا، غریب سید سجاد مر گیا، گڑائے کے سردار مر گیا، گڑائے کے سردار مر گیا، سروں پہ نچو تھے امام باز، سروں پہ نچو تھے امام باز، ذرا کی جا حسین کا دلدار مر گیا، ذرا کی جا حسین کا دلدار مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا، گڑائے کے سردار مر گیا، سادات گڑائے کے سردار مر گیا، ٹوپ کھینچتے تھے جسے رائے شام میں، ٹوپ کھینچتے تھے جسے رائے شام میں، وہ بنے عزت اطہار مر گیا، وہ بنے عزت اطہار مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا، سادات گڑائے کے سردار مر گیا، سادات گڑائے کے سردار مر گیا، روزانہ جو باپ 40 سال تھا، روزانہ جو باپ 40 سال تھا، وہ شاہدی کا زادار مر گیا، وہ شاہدی کا زادار مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا، سادات گڑائے کے سردار مر گیا، سادات گڑائے کے سردار ہزارے پنجے بنے بھاگ بج گئی، شمع ہزارے پنجے بنے بھاگ بج گئی، سیلانیوں کا ہائے پرستار مر گیا، سیلانیوں کا ہائے پرستار مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا، عابد غریب سید سجاد مر گیا،